Good morning guys. Oh, ayun. Umpisa namin yung trabaho. Ayun. Ayun. Trabaho na naman. Trabaho na naman kami ngayon. Halo, maghalo kami. Napalas nito eh. Lalo naman kami. Halo. Ayun na. Ayun na yung founder namin sa halo. Ayan guys, oh. Si ano? Ulit. Ayan dito. Wala. Dami pa din. Good morning, oh. Parang baling. Ayan, oh. Agad, oh. Diba?